den wolola duba kono dravelela de muso kurani cheka inga den wolo gele yara bama ala e baka kalfam na la sana ka wolo denga cheya naka muso ya donga bo nyona den kuni kera shukonya ko fekile saba den fa boba kariye den to da maimuna kabako hine ko maita kera makariko akera fretani ya fatora moto accidana o ya soro ali maite dogo kumflabo deni kera momsola modengele apune kono duba kono kata banani te se fasa fasa maliente 100% o maduka ushila maimuna kumetaka mamadu kuna tela klika di defo soro la santane fula group abella maimuna kunye premiere bobrani simbora maikera musoye yele sirani kanyi takamotoni kere bete temseni bebe boli la maimuna nofe na ushima seka mai soro amamso e kangari dae minto koko cheko mai nei mine domi mai nei mine odo mai ka kobana kana songine mai ka santan saba anniversaire ben shuina termuso ko foko woro karlenka shu sama shuina keru ye tumuni batobi ka boisson sans radio ni sheji sigira ka donc kele franc don damnera a globara anyaka na fo poussière be ka wuli karokan mayini chelini balda le shiye santan wolonvla atoko ibrahima demsenu be fama iba wari be chemi kun ode ya kalexe ni chemi kumana baby man kun ode iba fae sanga be ibala wa musote bampetila ajara bida maila jama bare sigile nyena kaba dadwa dala maibana kabako kaba tege dansinga maiko ibato iba malu yara dimina kumashula maiye draka la bele la mabe ibama wala kobe chien yoro fle maika dien la tikeni tato fle nganya fe iba na keru e nyoye uye plan tracé dem se nun kon na frete banko fuka iba venger don la fajiri da wakati la be jensera maike linyi ke sosira ka be bomin kalama mobli do e fere mine maike refe portier de nani be dayele na nyobon fe iba na teru de dowa udimine mbado uye mai jango ya kado mobli ko fo badala mai muna be kasila iba sabali mai kulera ngamo chitama mena uye shake maila ni joya nina unani bina maika nka botiyata maika shishida kashini kule ya sababu jelibe ka wawro fonte dem cellular kajugu mai seke na alate seka jwasenka anyana mini na walai bingani de toto mola mai dalentora badala unala folanzara wakati de deni bora reklama aka robuni farala bloki farala samra sengine tunu na klora nege kloklen fra mai wuli la ka jeja ka se gudrondala sutra ma fere bana kata be bloko kabala kapo pokura la fodra velela ayotama ninkle blemba injukro deni sena wontan fla asinke lembe ka bokene maglo ki farada fe fangata la tugun ko da tugun meleke ni fle mai sera suma muso sigilembe ka kono sana ka nyingali ka ye mai sama ka so kono aye mai ka orobuni bwala ka fleli ke mai e ka bugot ki yatara yene jikitike neta ya fi ma binta ya fi masini yen kuma kan so yene soja mai yene kuma shulu mai yene malo mai muna yene lebuwa mai bonga so agle yara denin jolen tora ina fo doya damnala mai ya mam so fleka ka valzifle ayako do ufla bela atekela ngolo siramne duba falen jamala mama sro kanyini ngadala kumala ucheni mso masro kare kono la fara jamala sogo bora beita ketli e mashima gere maila maika kama naka kusha termuso kasoma kameteri mi maka donkera teri mi bara teri muso gina kadaka mune kera mai mune isoro ni jilibi ka finina aya bari maila akokma ke mai aye mai yigi ko bela mai te ka jabi ako fofendo mai afonyina bideli teri muso yere nyeji ye mai ka fininyi aye mai meka duna nyeke na madore nyenyini kama isigi ka ko ina fode yere ni mai yere ka koroni teri muso ye ni sankele ni teri ya cheye ni deni kaya yere ai fini kuwa di maima kaduni dama kadidama kakla ka shiro dama ni bekera maima seka la dawa mai sigile kama kushulule snokora shiyo kashira kono ye fambeke manganye tukujera odronte mangaye maitere muso bai dake jeme aye mai kashika me kumanye fonsefe ako mai eko mu ibade bineka chedina fabe mino fe nebe mulo dake seka muso ya chela wuli draka tobi borama umo kona ni dona mobili kono fo komisaria usera polisi la komisar burama ka bureau la ter muso beka nyefo mai jolende kashila ter muso fabe ka iba faka gundo boroto ter muso ba jolendo kule ni pere na ute min kalama
commissaire Burama de manyene maye tribunal la ambe malienga anchite klenye wari mana kuma mali sharia dadera commissaire ka dunga fabe bo iba fa koshila uyu kono ta fo commissaire ya sebe uko sharia ka boli Burama kwa yame uyu ko don Burama ye papier fili nyamana commissaire yele la ka trenye shuma ko fabula kalo flat mena tama mena shishima botere muso fadimina asegena kata komisaria la Burama ka bureau la ayena dimine bado Burama sikile mbegelela sama ka kono la tafo Burama kwa ka seginga taso kolube enquête la recherche tan fa filila téléphone sonné da deni fa ka téléphone sonné na wulila ka bokene maka Burama to kalo kan fola deni mbe kule ni kashini sigi la akoni ya ernani ye mayi be fonola apeka yere kono dimigele mininga fa papa na so jona ngatani mayi dokotoro so la usera laftani koka analyse sabati kliniku ka jate kateli ni yo wari nati jeli tara nyekene tara temperature tara usigira erfula sisa resultat nana kabakodo maikono mado ibana terure tado ni mogo sababe ubari maila unani kashira shitane deme maikono jama kono la flila maiko abeta nyekena beta dele na klena fo jine juku temera nyeken yere dunda ni na comprime armoire be mayi ni bakin boîte ta sana ka nyekena uye histoire nye fo docteur ko kisaka gelenga frabe fembela termuso fako dem senindo na otabali mayi yakli na taka nyinga kono tiendi kola kelente mena mayi mabonyekena flat mena mayi mabosutrala termuso bawuli la ka nyeken da konkon ka dese mayi madale mayi malamne una ni klese kure ka nyeken daile usra na feminye ode dale fleni nyefe mayi dale me jelibe ka bwanu na dafe comprime kunu na ker jora nyechoro nembe